بھائی محمد مار آصف صاحب دا حکم انشاءاللہ آپ دے حکم دی تعمیل کریں دے ہویا میں سارے مہمان ثنا خان خانے والدی دھرتی دی تشریف لے کے آمن والے محترم مقام عزت مآب لائق صد احترام عظیم ثنا خان مصطفیٰ فخر ثنا خانہ پاکستان سپہ سالار غلامان حسان انتہائی خوبصورت آواز اور منفرد انداز کے مولک عالمی شہرت یافتہ ثنا خان بھائی سید بو علی شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے اور ہدیہ نعت سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور معطر فرمائیں گے. آپ استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر. سید بادشاہ کا استقبال ہے اور ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ جو ہے جلوہ گر ہیں اور خانے وال کا سفر بھی دیکھیں اور اس محبت عقیدت کے ساتھ آپ ان کا استقبال کریں کہ آپ کی طبیعت پڑھنے پہ مچل جائے اور آپ احباب انشاءاللہ آپ کے دلوں میں جو حضور کی نعت کا جو ہے انشاءاللہ ایک روشن چراغ جو ہے ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل جگمگائے گا. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کسی کا ہاتھ نیچے نہیں. جن کے ہاتھ سلامت ہیں غازی عباس علمدار کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو صدقہ, جن کے بازو سلامت ہیں وہ دونوں بازو ہاتھ اٹھا کے اس انداز کے ساتھ بولیں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو یہاں آیا ہے اور تیرا نام بلند کر رہا ہے اس کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا, کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرنا. جب بھی محتاج ہو وہ تیرا محتاج ہو یا کملی والے آقا کا محتاج ہو. ہاتھ دونوں اٹھا کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آؤ آخری بندے تک ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. 3 دفعہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. نا ڈنڈی نہیں ماننی, ڈنڈی ماننی چلے حضور دی ختم نبوت ایمان رکھ دے. ہاتھ اٹھا کے بول تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت حضور قبلہ سید بو علی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک باواز بلند پڑھو سارے احباب مل کے اللہم صلی علی. بھائی جان تشریف رکھو, کوئی نہیں, اللہ خیر کرسی. تھوڑی دیر واسطے پیاس برداشت کر لیسن, کچھ نہیں اللہ بارش. آزاد ہر سال دی طرح اس سال پھر ماشاءاللہ ساڑھے محترم بھائی ہر دل عزیز شخصیت عاشق رسول جناب بھائی آصف کلاسرا انہاں دی پوری ٹیم پوری برادری مل کے حضور دا ذکر سجایا. دعائے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے. مالک سب دا پڑھنا سننا قبول فرما کے سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. کیڑا بندہ گھروں سرکار دی محفل سننا آیا ذرا سبحان اللہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ محفل دے وچ ہر خاص و عام میرے سراں دے تاج جنہاں نو میں نہیں جاندا لیکن تسی جنہاں واسطے آئے ہو سرکار سب نو جان دیں. سبحان اللہ. لہذا کسی نعت خان نو سنن نہ آؤ, کسی خطیب نو سنن نہ آؤ, کسی علامہ نو سنن نہ آؤ, بلکہ حضور دا ذکر سنن آؤ. سبحان اللہ. او ذکر کوئی عام انسان بھی اگر تواڈے تک پہنچاوے تو انہوں قبول کیتا کرو. سبحان اللہ. ہن درود پاک دی صدا بلند فرماؤ. مینوں پتہ چلے دیوانے سرکار دی محفل سجائے بیٹھن. رمضان ایکو ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ بڑیاں ہی محبتاں نال اج دی اس محفل تشریف فرمانے. اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے. درود پڑھ سکدے ہو سارے احباب با جماعت ہو کے ماشاءاللہ. بڑا اچھا پڑھے تسی درود. ہن ایک دفعہ پھر ذرا محبت نال جنوں محبت آ دین اس محبت نال درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
ماشاءاللہ جی کیا کہنے. درود پاک پڑھو صلی اللہ. حضور فرمائندے کہ جڑا میرا امتی میری ذات تے درود نہ پڑھے جدے سامنے میرا نام لیا جاوے، سرکار فرمائندے اس تو بڑا کنجوس ہے ہی کوئی نہیں. یہ سخیاں دا ذکر ہے. تسی سارے ماشاءاللہ سخی بیٹھے ہو. ایک دفعہ سخی بن کے سخیاں دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تو انشاءاللہ مزید سخاوت عطا ہو سی. باواز بلند بولو ذرا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بابا سے بلند صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے. آصف بھائی کہ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے. رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے. اوروں کو ملا جزاک اللہ، اوروں کو ملا ہے جو مقدر سے ملا ہے. آقا جی ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. میں بڑا جاننا تسی کی سن دے ہو. ایک دفعہ تھوڑا جا آپ پٹڑی تے چڑھ جائیے تو انہوں پتہ ہے جدو گڈی پٹڑی تے چڑھ دی ایک دفعہ دھکا بڑا لیندی. سبحان اللہ ہے. میں نے کیوں لگتا ہے تو انہوں بھی بڑا دھکا لاؤنا پاؤنے. سبحان اللہ ہے جناب توڑے گول. اللہ کرے میں نے دھکا لاؤنا نہ پوے. جتنی آسانی نہ آپ پٹڑی تے چڑھ سائیں اتنی جلدی مدینے بھی سائیں انشاءاللہ. با جماعت ہو کے جڑے جڑے پٹڑی تے بیٹھیں ذرا سبحان اللہ فرماؤ. یا رسول اللہ کہ ہر دل بچو یار صدا نکلی دلدار گئے ہن خیرے ہویاں خوشیاں حاکم نبیانو سردار گئے ہن خیرے اگے موت تو در پہ لگدا سرکار گئے
सरगीदा सरगीदा ताराए सजा हाथ खड़ा करके मिल के कहने कमली वालड़िया कमली वालड़िया कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा हे कमली वालड़िया सजा हाथ खड़ा करो मेरे वास्ते नहीं हुजूर वास्ते कमली वालड़िया कमली वालड़िया कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा या रसूल अल्लाह मेरे आका फतुहा दे मुखड़े वालिया बल्लेल जुल्फा वालिया नशरा दे सीने वालिया सोने मदीने वालिया कमली 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 वालड़िया कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा आजाद मैं कह रहे कमली वालड़िया ते तुसी सुभान अल्लाह नहीं कह रहे यार पक्की गल हो तुसी अपनी मर्जी नाल आए हो भाई आ सब जबरदस्ती तो नहीं सद्या तुहानू केड़ा केड़ा बंदा अपनी मर्जी ना हाथ चुको जरा जेड़ा अपनी मर्जी नाल आया जिन्ना हाथ चुके नो अल्लाह हाथ चुक के कवे कमली वालड़िया मैं कहने कमली वालड़िया तुसी कहना सानू तेरा सहारा है जेड़ा बंदा अपनी मर्जी ना महफिल च आया बंदा हाथ चुक के कवे जरा कमली वालड़िया कमली वालड़िया सानू तेरा या रसूल अल्लाह कोने दे हर हर कोने चो वंज पुजदे हाल मदीने विच मिस्कीन गरीब फकीरें दी है बखरी भाल मदीने असा दर दर धिकड़े क्यों खाओ साडा है लजपाल मदीने विच जिंदी जफर किथे ना गाल बने उंदी बनदी है गाल मदीने विच कमली वालड़िया कमली कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा हे कमली या रसूल अल्लाह आका सोनिया माहिया मदीने वालिया हसनैन दे नाल हसनैन दे नाना ज़हरा दे बाबा कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा आजाद कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा है आओ पहले 2 तो 3 शेर नात दे पेश करना चाहना कि दिल सरकार दी नात सुनन दा अल्लाह करे तुसी मजीद मुहब्बत वधाओ मेरा ईमान इंशाल्लाह ये महफिल उरूज ते वैसी पहली शतर सुनो ईमान ताज़ा करो जरा की लिखा में बाबा जी की लिखा में कलम दवात भी सुख गई भाई जुगनू जी की लिखा में कलम दवात भी सुख गई
شان والی حد سرکار تے مک گئی شان کون کون منے ہاتھ چکو ذرا شان والی حد سرکار تے مک گئی شان والی حد سرکار تے مک گئی کی لکھا میں ہاتھ کھڑا کرو نا یار ایک دفعہ کی لکھا میں قلم دوات سک گئی شان والی حد سرکار تے میں کہنے شان والی حد سرکار تے تجھی صرف ہکا گل کہنی ہے مک گئی ہے یا ہے سبحان اللہ ذوق نہ سبحان اللہ صرف ہکا گل کی آکھنے مک گئی ہے جیڑا مند ہے کی لکھا میں قلم دوات بھی سک گئی ہے بولو شان والی حد سرکار تے مک گئی ہے اسی ورک قرآن دے بولے کیڑا شوق نال قرآن پڑھتا ہے ہاتھ چکو اسی ورک قرآن دے بولے او دی شان نو کیڑا تولے جی دے منہ وچوں رب پیا بولے کی لکھا میں نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ ہمارے خوش بختی کا ہمارے درمیان محترم مقام عزت مآب لائق عزت احترام خطیب پاکستان خطیب ذیشان وائز چلہان خطیب اہل سنت فخر اہل سنت مصور غم حضرت علامہ قاری عطا حسین سعیدی صاحب آپ تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اہلا و سہلا مرحبا اور انشاءاللہ سید بو علی شاہ صاحب کے نعت کے فوراً بعد انشاءاللہ قاری صاحب کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد خطاب ہوگا آپ تمام سونیا سرکار جوئے کائنات اندر میرے حضور دی آمد ہے تے آمد دا دیاڑا ہے ذرا خوش ہو کے سبحان اللہ فرماؤ سرکار جوئے کائنات اندر ہر پاس نور دی چھل بن گئی اس نادیاں برکت دھرتی تے ہر مشکل دانل حل بن گئی ساڈے چہرے اجے سلامت نے او دی رحمت آن کے جھل بن گئی سچی گل گے انس زمانے تے سرکار جو ہے ساڈی گل بن گئی کی لکھا میں قلم دوات بھی سک گئی ہے شان والی حد سرکار تے مک گئی ہے آزاد ایک بندہ آخری چننا ہاتھ چاہے میں کلام مکمل کردہ پہ ہم لیکن اسے جڑے بندے ہاتھ چاہے صرف او دے واسطے شیر پڑھن لگا توجہ ہے اللہ کرے تجھے ساتھ اہل اسٹیج اچیاں صفت صفاتا مہربانی جی اچیاں صفت صفاتا او دے صدقے سام صلاتا سرکار دیا کیا باتا بولو کی لکھا میں قلم دوات بھی سک گئی ہے شان والی حد سزا بالکل نوا کلام
نویں کلام دا ایک شعر ذکر اہل بیت خواجہ صاحب دی کافی دا ایک شعر اور میری حاضری مکمل محبت نہ سبحان اللہ فرماؤ ذرا سبحان اللہ جناب ارسلان صاحب آپ دی سماعتاں دے حوالے ایک بالکل نواں کلام پیش کردہ پیا سننا جی کہ لکھ بسم اللہ آصف بھائی لکھ بسم اللہ جی آیا نو سرکار دیاں کیا باتاں کیا باتاں نے ہائے 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 تسی بھی کہو ذرا لکھ بسم اللہ جی آیا نو سرکار دیاں کیا بتانے لکھ بسم اللہ جی آیا نو سرکار دیاں کیا بتانے لکھ بسم اللہ جی آیا نو سرکار دیاں کیا بتانے سارے مرشد تے انج سونے نے سردار دیاں کیا باتاں سارے مرشد تے انج سونے نے سردار دیاں کیا باتاں تہاڈی بھی کیا بات ہے سارے مرشد تے انج سونے نے آزاد میں بھائی آصف جان دیں اس گل کہ میں تھوڑی ویڈیو میں بھی بنا رہا ہوں صرف تسی میری ویڈیو نہیں بنا رہے میں ہی تھوڑی ویڈیو بنا رہا ہوں تو کل نو جدو نیٹ تے جانی ہے تو بندے آکشن دے سکنا یار کلاس صرف برادری والے بندے چپ کر کے سن دے پے ہیں میں ہن دوبارہ ویڈیو اپنے بندے نو آ کے بنوائی ساں تھوڑی تسی بنوائیے میری میں بنوائی ساں تھوڑی تسی مینوں یاد کر سو تے میں گھر جا کے تانوں یاد کرے ساں ہن مہربانی کرے اس سطر تے ذرا بولن دی کوشش کرے تاکہ میں گھر جا کے چنگی یاد کراں تانوں سبحان اللہ فرما سکتے ہو لکھ بسم اللہ ایتھے کھڑا ہو کے ویڈیو بنا سارے ہیں تھی لکھ بسم اللہ جی آیا نو ہاتھ چک کے بولو سرکار دیاں کیا باتانے آصف بھائی دی لکھ بسم اللہ جی آیا نو سرکار دیاں کیا باتانے بچ جگ دے رونق آیاں نے بچ جگ دے رونق آیاں نے اج عاشق خوشیاں منایاں نے بچ جگ دے رونق آیاں نے اج عاشق خوشیاں منایاں نے ایدی آمد تے جو سجائے ایدی آمد تے جو سجائے بازار دیاں کیا بات آئے ہائے ہائے ایدی آمد تے جو سجائے بازار ارسلان بھائی بازار دیاں کیا باتانے ست بسم اللہ جی کہ خوشیاں منا نبیاں دے سردار آ گئے خوشیاں منا نبیاں دے سردار آ گئے اج میرے سرکار آ گئے اج میرے سرکار آ گئے او بولو اج میرے سرکار آ گئے نہیں جی جنہوں حضور دی آمد دی خوشی ہے سجا ہاتھ کھڑا کر کے بولے خوشیاں منا نبیاں دے سردار آ گئے اج میرے سرکار آ گئے
اج میرے سرکار آصف بھائی گاؤ سیرا اس من موڑے دا سارے سونے جس سونے دا سارے سونے جس سونے دا کرن دیدار آ گئے اج میرے سرکار آ گئے اج میرے سرکار آ گئے خوشیاں منو نبیاں دے سردار آ گئے اج میرے سرکار آ گئے اج میرے اج میرے سرکار آ گئے مکتا سماعت فرماؤ کہ سانو کلیاں چھڈ نہیں سکدے جو بو علی سارے جگ دے جو بو علی سارے جگ دے بن غم خار آ گئے اج میرے سرکار آ گئے آزاد آؤ ذکر اہل بیت خالد صاحب دی کافی دا ایک شعر کیونکہ بابا جی میں نے بار بار حکم کیتا ہے میرا پسینہ ویکھو تو سبحان اللہ ویکھو کم از کم تو بھی بول کے تھوڑا جا پسینہ تے آنا چاہیے ہی میں یقین کرو پکھا بھی نہیں لوایا تاکہ میرے بیلی اے نہ سوچن بھی آپ بیلی پکھے چ بہ کے نعتاں پڑھ دے میں تواڈے نال کھڑا ایک دفعہ ذرا ذوق نال علی دا نام بلند کرو نعرہ حیدری نا میٹھا بڑا میرے پیر دا سونا بڑا کہ گل ہے یار تسی کتے گل تے بھی نہیں آ رہے یار تہاڈی مرضی دی بات ہے نا میٹھا بڑا میرے پیر دا سونا بڑا میرے کہ پیر اچھا ذرا ہاتھ چکو نا میٹھا بڑا میرے پیر دا سونا انسان آزاد کر دیو نا میٹھا بڑا میرے پیر دا سونا بڑا میرے پیر دا سونے نبی دے سونے پیر دا نام میٹھا بڑا میرے پیر دا سونا بڑا میرے پیر دا مہربانی جگنو بھائی نام میٹھا بڑا گل علی دی کر دیا سامدا او سامان ختم ہوویں دے قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہوویں دے ہے دردی درتے ہر دل دا ارمان ختم ہوویں دے دوجا پیر رکابتے نہیں رکھ دے قرآن ختم ہوویں دے بولو نا میٹھا بڑا میرے پیر دانا سونا بڑا میرے پیر دانا میٹھا بڑا ماشاءاللہ تسی اگر اس گالتے آ گئے ہو اے ربائی سنو انشاءاللہ اگلے سال تک یہ ربائی یاد رکھو سننا بھائی آصف جی مجمع جانے بھائی جان سبحان اللہ جانے تے تسی پنڈا لے جانا سنو ہاں گل حق دی کریں تے سمجھ لویں جنہاں نو گرمی لگ دی پئی ہے میں جاننا کیونکہ میں بھی لگ رہی ہے تھوڑی جی لیکن بات بھی میں شیر دین لگا سننا جی کہ گل علی دی ٹھنڈ پہ جا سی گل علی دی کر دیاں ساواں دا ہاں گل حق دی کریں تے سمجھ لویں کہ مولا علی آواز دے وچے او جس راز نو کوفیاں جانے نے اوہ راز اس راز دے وچے کہ حاکم دل دی دھڑکن سمجھ ذرا کہ ہر سوز اس ساز دے وچے چھڈی آل تے یار نماز بھی چھڈے کہ ساری آل نماز دے وچے میٹھا بڑا میرے پیر دانا سونا بڑا میرے پیر دا سونے نبی دے سونے
سونا بڑا کہ علم دے شہر چ بھائی جان سر دا سائیں مطلب شوہر بندہ سر دا سائیں کافی سننا بھائی اکرم سننا کہ علم دے شہر چ جس دا راجے او پاک بطول دے سر دا تاجے جیڑا سائیں تطہیر دا نام مٹھا بڑا میرے پیر دا نام مرضی ہے تھوڑی یار نا سونا جیڑا سائیں تطہیر دانا سونا بڑا میرے پیر دانا مٹھا بڑا میرے پیر دا سونے نبی دے سونے پیر دانا سونا بڑا آخری شعر جی میری حاضری دا بالکل آخری شعر بابا جی دے حکم نال ساملا میں تیری یاد وچ ساملا میں تیری یاد وچ بھول گئی ہار شنگھار وے ساملا میں تیری میں مائک چھوڑ رہے ہیں جی اس تو بعد کہ جے تو آ ملے ہائے ہائے جے تو آ ملے تا میں لکھ دیا جے تو آ ملے تا میں لکھ دیا سائیں جے تو نہ ملے تا میں ککھ دیا دل وچ اڈیکا میں رکھ دیا دل وچ اڈیکا میں رکھ دیا کدی آ جا دیکھ دیدار وے سامنا میں تیری یاد وچ دعائے جی اللہ میرا پڑھنا تھوڑا سننا قبول فرمائے خصوصاً ماشاءاللہ میرے بھائی آصف بھائی اور انہاں دے دیگر احباب اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے مالک سب دا پڑھا سنا قبول فرمائے کہ توڑے علاقے جتنے بیمار ہیں سب نو صحت والی زندگی عطا ماشاءاللہ حضرت محترم آپ کے سامنے بڑے ہی خوبصورت انداز میں